Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir dans cette vidéo une séance de lecture-diction. Prendre soin de ma santé. Le titre de ce poème, Ma santé. غادي نجاوبوا على هاد ليزيكزيرسيس نقراو هاد البويم نشرحوه كما دائما مع ما يكفي وما يلزم من الشروحات. تبعوا معايا. نبداو دابور بهاد ليزيكزيرسيس ديال avant la lecture. Comment s'appelle le poète qui a écrit ce poème? Alors, comment s'appelle le poète ou bien comment s'appelle le... هاد المسألة هادي توجور كنقلبوا عليها في هاد كنبحثوا عليها في هاد لا ريفيرونس اللي كتكون عندنا اون با دو تكست. Alors عندنا ميكايل لولو. C'est ça le nom du poète. Il s'appelle Michael Loulou. Deuxième question, comment ou bien quel est son titre? Le titre du poème, c'est très facile. Le titre, nous avons ici Ma santé. Ma santé. Que voit-on sur l'image? اش كنشوفوا في هذيك الصورة المرافقة اللي كاينة هنايا. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que nous avons dans cette image? عندنا هنايا الشكل ديال واحد الصحن. فوالا عندنا هنا الشوكة والسكين. Pour jeter un couteau. Voilà, nous avons ici trois catégories. Trois principales. Et voilà deux autres. C'est-à-dire 5 catégories d'aliments. هذه 4 ديال المجموعات ديال الأغذية. Les légumes, les produits céréales, la viande. Et nous avons ici les fruits et le lait. Bien sûr, مازال ناقصة واحدة أخرى اللي هي حتى هي très principale, هي l'eau ou bien les boissons en général, المشروبات. Voilà. Alors هادو les catégories principales des aliments. 4 ديال المجموعات الأساسية أو 5 ديال المجموعات الأساسية ديال الأغذية. Alors voilà, que voit-on sur l'image? Les 5 principales catégories des aliments. Quatrième question, d'après l'image et le titre, de quoi va-t-on parler dans ce poème ou bien dans le poème? انطلاقا من العنوان وهذه الصورة هذه علاش غادي يتحدث النص. Alors عندنا هنا les aliments, bien les catégories principales des aliments, هنا la santé. Alors tout simplement, le rôle des aliments pour le bienfait de la santé. الدور ديال هذه الأغذية هذه من أجل واحد الصحة جيدة. Le poème va parler de l'importance des aliments pour la santé. Alors cinquièmement, je confirme mon hypothèse. غادي نحاولوا نأكدوا الرأي ديالنا اللي قلناه على أي حاجة ولا على الموضوع اللي يمكن يتحدث عليه التكست. Tout simplement la santé. Maintenant, on va lire ce poème. Ma santé. Prendre soin de ma santé. Je dois souvent y penser, penser à être en forme, en allant me coucher sans traîner les pieds, penser à manger équilibré, en goûtant et dégustant des légumes et des fruits variés, penser à faire de l'exercice pour être vif, svelte et très éveillé, penser à ma soif en buvant sans compter de l'eau de toute la journée, et penser à son cœur en étant tout le jour de très bonne humeur. Alors nous avons ici des expressions et des mots auxquels on doit chercher une définition ou bien des synonymes, etc. عندنا هنايا كلمات اللي خصنا نشرحوهم ونقلبوا لهم على شي مرادفات ولا المعنى ديالهم. Alors nous avons traîner les pieds. C'est quoi traîner les pieds? هي شي واحد كيمشي وكيجر رجليه. هذه كتستعمل احيانا بالمعنى المباشر ديالها وشي مرات يعني غير شي واحد اللي كنقولوها عليه يعني سيتادير شي واحد اللي كيدير شي شغل très longtemps ديما معطل في شي شغل. Alors marcher sans lever suffisamment les pieds. Alors ولكن هنا في التكست كيهضر على شي واحد اللي ماشي النعاس ماشي بحرار كيجر رجليه. تري بيان يعني كيقصد فعلا راه شي واحد ماشي ثقيل النعاس. Manger équilibré. C'est quoi manger équilibré? شحال تحدثنا فيها بزاف ديال المرات. Alors couvrir tous les besoins nutritionnels du corps grâce à l'alimentation. يعني انك تحاول تلبي الجسم جميع الحاجيات الغذائيه ديالو من خلال التغذيه. Oui, goûter pour apprécier la qualité d'un aliment يعني باش نعرفوا الجوده ديال شي غذاء. Manger avec plaisir كتاكل وانت كتمتع وكتلذذ. Très bien. Alors vif. هذه راه كتعني شي مرات
vivant, c'est-à-dire حي. Hein? Mais بعض المرات plein de vitalité, شي واحد اللي كله حيوية ونشاط ودينامية, dynamique. Très bien. Et voilà qu'est-ce que veut dire svelte ou bien svelte, d'une forme fine et élancée. شي واحد اللي لا طاي ديالو ماشي غليظ بزاف, ماشي ضعيف رقيق معظم, داكوغ, شي واحد اللي مانس, يعني هو رقيق, يعني ما كاينش عنده شي امتلاءات, شي بلاصه فيها شي ترهلات, شي مرخي شويه غليظ من شي بلاصه معينه في الجسم ولا اتسيتيرا. تري بيان, يعني شي الجسم ديالو متناسق. سون كونتي, سون كونتي هي كتعني شي حاجه بلا حساب. الوغ دوني سون كونتي شي واحد اللي كيعطي بلا ما يفكر بلا ما يحسب, جينيروزمون, يعني بسخاء, بوكو. Et alors, sans compter, sans faire attention à la quantité, شي حاجة اللي كنديروها بلا ما نردوا البال للكمية ديالها. بحال بالنسبة للماء, الماء il faut boire sans compter, شحال ما شربت مزيان. De très bonne humeur qui manifeste sa gaieté, شي واحد اللي السعادة ديالو باينة عليه, باينة على وجهه. هذا هو اللي كنقولوا il est de très bonne humeur. الفرحة باينة على وجهه, السعادة باينة على وجهه, بشوش, الأسارير ديال وجهه ديما مطلوقة, ما كاينش عباسة. La première question dont je lis, je comprends, ce poème est composé de combien de vers? هاد القصيدة هذه فيها شحال من سطر, شحال من سطر شعري. Eh bien voilà, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors هادي مع هادي راهم غير سطر واحد, داكوغ. فوالا, وحتى هادي مع هادي, داكوغ. الوغ غنحسبو غير فين كاين لو ماجيسكول, لو فيغ بويتيك كيبدا دايما بان ماجيسكول. تري بيان. Elle est composée de 12 vers. À l'occasion, بالمناسبة نهضروا على هاد فيغ. هاد فيغ هادي راها عندها بزاف ديال لي زومونيم. الوغ كاينه فيغ اللي كتعني خضر, وفيغ اللي كتعني الزاج او كاس, وفيغ اللي كتعني في اتجاه او جهه. الوغ فيغ اللي كتعني في اتجاه او جهه راها كتكتب مع هادي بحال. سيتادير باش تعرفوا ان كنت قلت لكم في لا لوسون ديال لورتوغراف كاين دي زومونيم اللي كيتكتبوا بحال. ils se prononcent de la même façon et ils s'écrivent aussi de la même façon, mais المعنى ديالهم مخالف. باش كنعرفوا المعنى ديالهم من خلال السياق ديال الجمله. Deuxième question, selon le poète, على حسب هذا الشاعر هذا اللي كتب هذا النص, que faut-il faire pour garder une bonne santé? Relève 5 conseils. بالنسبه لهذا الشاعر هذا, شنو هي الحوايج اللي خصنا نديروها باش نحافظوا على صحه جيده؟ نحاولوا نستخرجوا من هنا 5 ديال النصائح. Alors voilà, la première اللي عندنا هي en allant me coucher sans traîner les pieds, c'est-à-dire ما غنبقاش نتسنى ما نمشي نعس حتى نولي صافي مسخسخ بالنعاس, غلبني النعاس نولي كنجر رجليا. سيتادير الي سو كوشي طو, تمشي تنعس بكري. الوغ لا دوزيام راها واضحه بزاف, مونجي équilibré. La troisième, manger des légumes et des fruits en goûtant et en dégustant des légumes et des fruits. Voilà. Et pour la quatrième, faire du sport. Pensez à faire de l'exercice. Quel exercice? Les exercices sportifs. D'accord? Très bien. Et après, nous avons boire en buvant sans compter de l'eau. Suffisamment d'eau. Alors voilà ces conseils. Allez se coucher tôt, manger équilibré, manger des légumes et des fruits variés, faire du sport, boire suffisamment d'eau. La troisième question, aide-toi du poème pour donner à ton tour 5 conseils. Alors, بالنسبة لينا عاوتاني نحاولوا نعطيو من عندنا 5 poèmes, plutôt, ce n'est pas 5 poèmes, mais 5 conseils pour avoir, ou bien pour être en bonne santé, باش تكون بصحة جيدة. ولكن باستعانة بالنص, c'est-à-dire غنبقاو ندورو في بلاصتنا. Alors voilà, ولكن معتمدين فيهم نيت على التكست. Bien dormir, boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, manger des fruits et des légumes de couleurs différentes, pratiquer un sport, faire des exercices de relaxation. يعني دير بعض التمارين ديال
الارتخاء. هذه مثلا منين جبناها من هذا الاخر اللي كيقول هو اون ايتون تو لو جور دو تري بون هومور، يعني يكون عندك واحد الهومور ديال السعاده وديال الفرحه. سي بيان. Je lis à haute voix en faisant attention à mes pauses et à mon intonation. L'intonation هو داك الريتم باش كنقراو un poème par exemple. En allant me coucher sans traîner les pieds. En allant me coucher sans traîner les pieds. D'accord? Comme ça par exemple. Alors après la lecture, on cite d'autres comportements qui contribuent à avoir une bonne santé. دابا عاوتاني نعاود نذكروا سلوكات وحده اخرى اللي ممكن انها تعاوننا باش نكونوا بصحه جيده. Voilà, nous avons écrit deux comportements qu'on doit avoir ou bien qu'on doit suivre pour avoir une bonne santé. عندنا jeûner. C'est quoi jeûner? هي تصوم. الصوم جنة. أحسن حاجة باش يحافظ الواحد على صحته. Consulter le médecin régulièrement. أو أننا غادي نبقاو نزورو الطبيب بانتظام. Je cite les légumes et les fruits que je trouve nécessaires pour une bonne alimentation. Alors بالنسبة لي غادي نذكر واحد الفواكه والخضر اللي كنشوفها أساسية في النظام الغذائي ديال شي واحد. Alors voilà pour moi les fruits et les légumes que je vois nécessaires pour la santé. Alors les légumes عندنا les oignons, البصل. Ah oui, oui, elles sont très nécessaires. Les carottes, الجزر. Les pommes de terre, oui, oui, oui. Alors ماشي غير شي حاجة لأنها مصفرة عندنا وموجودة وكاينة وقريبة لينا ديما نحقروها. Alors elles sont très utiles pour la santé. مهمة بالنسبة للصحة ولولا أن هاد les pommes de terre لكانت المجاعة في الكرة الأرضية. Alors nous avons pour les fruits les oranges, برتقال. Les pommes, تفاح, et le raisin, العنب. Et pour la dernière question, je cherche d'autres poèmes ou chansons en rapport avec la santé. غادي نقلبوا على شي بويم واحد اخر ولا شي اغنيه واحده اخرى اللي تكون مع علاقه مع لا سونتي. بون الا كنا عارفين شي وحده او ممكن عندنا فين نقلبوا نلقاو شي وحده مزيان، ما كانش عندنا ما غاديش نلقاو ما احسن من لوطخ ليفر ديال لا سيزيام اني بريمير حتى هو. Et voilà un poème ou bien un autre poème autour de la santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le goûter, je mange une pomme. En bonne santé, toujours en forme, je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider, légumes frais et souples le soir, faire du sport et surtout boire, maintenir une hygiène corporelle, se laver les mains, c'est essentiel. Ma santé est précieuse et la vie est merveilleuse. نهاية هذه الحصة كنتمنى لكم الاستفادة صادقا، كنتمنى لكم الاستفادة. ابونيفو، ديروا اشتراك، بارطاجيو ولا فيديو اللي عجبتكم، ديروا لايك، كتبوا كومونتير، والاساس قراو مزيان، اجتهدوا مزيان. او revoir.